Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Tango in the San Pedro Square, Pope Francis's birthday, a day that would be different for him and for the rest of the world. Intentionally or not, on December 17th, 2014, one of the last walls in the world would fall, the Caribbean Wall. The presidents of Cuba and the United States announced that day the end of their 50-year conflict. Pope Francis's figure would play a key role in that event. It was an amazing birthday present. Today, the United States of America is changing its relationship with the people of Cuba. Por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Quiero agradecer y reconocer el apoyo del Vaticano y especialmente del Papa Francisco. In Cuba, December 17th is also the date of a popular religious celebration. C'est le jour de San Lázaro, qui est une date très importante dans le catholicisme cubain, qu'il y a eu cette annonce. El Papa ha tenido una gran influencia, yo diría más que influencia, ha asumido una responsabilidad prioritaria en la negociación, con gran discreción y sin ostentación. L'operazione Cuba è stata un'operazione molto importante che segna il ritorno del Vaticano sullo scenario della grande diplomazia internazionale. The main actors remain silent. Un elemento abbastanza insolito è stato il segreto che è stato mantenuto. La questione fosse estremamente delicata e che qualsiasi passo falso avrebbe potuto compromettere tutto. Et toute cette opération du pape, ça a été une vraie révélation, ça a été l'étonnement principal. For months, important diplomats secretly negotiated one of the biggest agreements of the 21st century. It changed Latin America's destiny, and its final chapter took place in the Vatican, as confirmed by Ben Rhodes, one of the people involved in the negotiation and special advisor of the President of the United States, Barack Obama. In the fall of 2014, when we and the Cubans both traveled to the Vatican, and we read aloud our commitments that we were prepared to make. And at that time, when you're presenting those commitments to a third party, you know that it's real, and you had the feeling that it was irreversible. Long negotiations took place in Canada for months, with no results, and the United States and Cuba decided to start again and to resume diplomatic negotiations in the Holy See. Le pape, le Saint-Siège sont des interlocuteurs qui suscitent confiance de deux parties, crédibles pour les deux interlocuteurs, qui avaient besoin d'une troisième qui favorisait cette rencontre à partir d'une garantie d'affidabilité. The main topic of discussion that blocked negotiations was exchanging prisoners. One of the Cuban men that was set free on December 17th didn't know that the Vatican had guaranteed the agreement. Gerardo Hernandez spent over 15 years in a prison in the United States. Bueno, para mí fue una sorpresa porque nosotros estábamos ajenos a todo el proceso, digamos, de negociación y no conocía particularmente el papel desempeñado por el Vaticano, ¿no? The end of the cold relationship between Washington and Havana opened the way to also end the US embargo.
whose effects never reached its goals. Las sanciones de Estados Unidos ya no tienen efecto, son ridículas, son viejas, son arcaicas, están fuera del contexto de los reales problemas del mundo, etc. El embargo indudablemente hacía más sufrir los niveles más sencillos de la población. Eran ellos que llevaban la carga más profunda de este momento. Los cubanos mismos saben cómo la Santa Sede ha siempre expresado su opinión. Sierra Maestra is the emblematic place where Fidel Castro and his comrades initiated the Cuban Revolution. For the main actors of that time, the revolution between the new government and the church was starting to get complicated. Al principio, el Vaticano jugó un papel en contra de la revolución. Y si juega en contra de los principios de la revolución y nosotros somos defensores de la revolución, no podemos estar a favor de quien está en contra de nosotros. Tenemos que recordarnos de que la Iglesia, a principio de la revolución, jugó un papel crítico. Hoy podemos decir que esa política ha cambiado totalmente. It was an agreement with the biggest power in the world, through the biggest spiritual power in the Western world, with the Pope. This diplomatic event clearly broke the pact between former American President Ronald Reagan and Pope John Paul II, known as the Holy Alliance. La Santa Alleanza Reagan-Giovanni Paolo II è stata un'alleanza effettiva, anche se non era scritto, ma l'obiettivo era quello di frenare e bloccare il marxismo in America Latina e di colpire mortalmente l'ideologia dell'impero sovietico. Nel caso dei rapporti tra Obama e Papa Francesco abbiamo questo ottimo effetto del superamento dell'embargo nei confronti di Cuba. Ce rapport entre les États-Unis et Cuba qui maintenant réussissent à s'acheminer dans un processus long et délicat de dialogue, de négociation, a été déjà préparé par une histoire beaucoup plus longue qui vient du premier voyage de Saint Jean-Paul II quand il concluait son voyage avec la synthèse de Cuba doit s'ouvrir au monde, le monde doit s'ouvrir à Cuba. Visitando lo que algunos dieron en llamar el último bastión del comunismo. John Paul II visited Cuba, and the current Pope, Jorge Mario Bergoglio, wasn't that far from the historic moment when a Pope arrived in Cuban soil for the first time in history. Hace como 15 años, él ya tenía en su mente la importancia del diálogo de los católicos con Fidel Castro. Cuando Juan Pablo II va a viajar a Cuba, le pide a Monsignor Bergoglio que lo acompañe y que le ayude a preparar ese viaje. Y él trabajó mucho en la preparación de ese viaje, como el Papa Francisco, ya cuando era cardenal arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, escribió un libro sobre el diálogo entre el Papa Juan Pablo II y Fidel Castro. The approach happened slowly. First, John Paul II, then Benedict XVI after his meeting with Fidel Castro, and now Pope Francis, who capitalized on the heritage of 3 decades of effective Vatican diplomacy. Lo que está aconteciendo hoy no es algo que acontece así al improviso. Hay años atrás de un camino
Si usted me permite emplear una palabra delicada, es estrategia. A new president in the United States who recognized past mistakes, a transformed international context, a new pope, and an historic opening. Que según mi opinión, el presidente Obama es un hombre honesto. One of the most important things that the president could do, he has done in the movement towards normalization of relations, and that is to change the whole tenor of the conversation with Cubans. The reconciliation between Cuba and the United States was achieved through almost unilateral agreements. One side, the United States, had to relinquish more than the other. Por mucho tiempo los Estados Unidos se mantuvieron diciendo que no negociarían nada con Cuba mientras existieran los Castros en el poder, que es como ellos se refieren a que esté la revolución cubana y el pueblo cubano en el poder, y decían que no tenían nada que negociar con Cuba mientras que el Partido Comunista estuviera en el poder, mientras que la revolución socialista se mantuviera. Todas esas condiciones aún existen y sin embargo hemos conversado, ¿no? Hemos conversado con la única condición que ponía Cuba siempre, que fue que se tratase de una conversación de igual a igual y con absoluto respeto a nuestra soberanía y a nuestra independencia. The Cuban flag waves in Washington and the US flag in Havana, thanks to an unexpected actor. Without it, it would not have been possible. Yo creo que este momento es particularmente propicio. Diálogos, abertura, entendimientos, con una mayor disponibilidad a entender al otro. What was exactly the Vatican's role? They didn't organize the negotiation, but they participated in a crucial moment. Cuando uno tiene un conflicto, se están peleando, lo primero, si viene un tercero, es convencerlos de que hay que salir de esa lógica del conflicto. Entonces, para salir de esa lógica hay que plantear algunos escenarios. Y ahí, en esos escenarios de salida del conflicto, es donde el tercero tiene una gran importancia. Participar en las primeras etapas, en el lanzamiento de la justificación y de los factores que van a impulsar la negociación. Efficient men and women worked hard in every aspect. For instance, Obama's security advisor, Ricardo Zúñiga, who was born in Honduras and was a key figure during negotiations, current Cardinal Secretary of State and former Apostolic Nuncio to Venezuela, Pietro Parolin, his replacement and former Apostolic Nuncio to Cuba, Angelo Bosu, and another important, albeit lesser-known figure, the Archbishop of Havana, Jaime Ortega, without whom nothing would be possible. The dialogue advanced on March 27, 2014, during a meeting between President Obama and Pope Francis in the Vatican's library. Obama heard something that no other American president had ever heard before from a pope. Jean Mendelssohn, French ambassador to Cuba at the time, and Cardinal Ortega's friend, knows the details. L'une des choses que le cardinal m'a rapporté de l'entretien entre les deux chefs d'État, c'est le pape disant c'est pas seulement le chef de l'Église catholique, c'est aussi le latino-américain. Je suis latino-américain et on ne fera rien en Amérique latine contre Cuba. Il faut lever cet obstacle pour une vraie politique des États-Unis vers l'Amérique latine. Parce que c'est vrai qu'au bout du compte, on se rendait compte avant ce sommet de Panama que la politique américaine qui visait à isoler Cuba a abouti 50 ans plus tard à isoler les États-Unis de l'Amérique latine, puisque toute l'Amérique latine était coalisée contre la politique américaine contre Cuba. Et donc le pape se serait exprimé de cette manière en faisant valoir qu'il était chef de l'Église catholique, mais qu'il était latino-américain et que comme latino-américain, il fallait qu'on comprenne bien qu'on ne ferait rien en Amérique latine contre Cuba. The posture of American diplomats involved in the negotiations confirms that. Aquí lo importante es que donde claramente va a haber un cambio es en nuestra relación con los países de las Américas, que nos han estado pidiendo a través de los años que normalizáramos esta relación
para quitar un elemento de hostigamiento según el criterio de ellos hacia el pueblo cubano, que no era esa la política de Estados Unidos, pero queríamos dejar muy claro que nosotros nos juntamos a los otros países de las Américas en tratar de impulsar un mejoramiento en las condiciones dentro de Cuba. Esta política nos da mejor oportunidad de tener socios que nos van a ayudar en este esfuerzo. The Archbishop of Havana served as a bridge. Ortega lived the worst moments of the relationship between the government and the church and acted as the Pope's right hand. C'est un homme fort important dans tous ces dialogues, maintient un dialogue très étroit avec aussi les autorités cubaines. C'est un homme important pour l'Église à Cuba, certainement. C'est lui qui a publié, avec la permission du pape François, l'intervention du cardinal Bergoglio pendant les congrégations générales avant du dernier conclave. Ortega had been appointed to represent Pope Francis in the beatification of a former Archbishop of El Salvador, Oscar Romero. He was also in Canada during an important month of negotiations between Cuba and the United States. The delegations of both countries were received 7 times in Canada. Il Canada è il punto di riferimento di Cuba nell'America del Nord, è un paese che non ha applicato le sanzioni, non ha applicato l'embargo a Cuba, è un paese che attraverso la conferenza episcopale latinoamericana intrattiene rapporti religiosi molto importanti tra l'episcopato canadese e quello latinoamericano. The crucial stage during this secret negotiation, Jaime Ortega was once again a main actor. He was appointed by the Pope to a confidential mission in Rome. Et le résultat de tout ça, c'est que le cardinal est chargé par le pape d'une mission pour aller voir les 2 présidents avec 2 lettres, l'une en espagnol pour Raul Castro et l'autre en anglais pour le président Obama. Pour le président cubain, là c'est beaucoup plus facile, il va le voir tranquillement dans son lieu de villégiature, c'était en août, et il discute très librement de cette mission, et Raul Castro rappelle ce qu'il disait d'ailleurs publiquement, que lui il n'avait jamais insulté le président Obama, qu'il avait toujours été très respectueux, que les désaccords avaient été traités par les Cubains, en tout cas par lui, Raul Castro, d'une manière toujours très respectueuse, et que si quelque chose pouvait se faire et s'accélérer, que Raul Castro serait évidemment tout à fait d'accord, et l'entretien s'est passé avec le ministre des Affaires étrangères de Cuba, qui s'appelle Bruno Rodriguez. It was one of the most important chapters of this diplomatic negotiation, and the intrigue was just as in the movies. Tout le monde sait maintenant qu'effectivement le rôle du cardinal et la lettre du pape ont joué un rôle essentiel. S'appuyer sur le pape, ça donne de la force, de la crédibilité aux décisions politiques qui se jouent soit aux États-Unis qu'à Cuba. To complete this mission, Cardinal Ortega had to go into the White House because the Pope told him to deliver the letters in person. He did it in Cuba, but it was another story in Washington. Celle qu'il doit apporter à Barack Obama pose problème, parce que c'est pas évident, même pour un cardinal romain, mais qui est quand même un archevêque de la Havane, d'avoir accès au président américain. 2 other clergymen share the secret: the Cardinal of Boston, Patrick O'Malley, and the Archbishop of Washington, Theodore McCarrick. To get into the White House, they needed help from an important place: Georgetown University in Washington. ¿Cuánto significa en Washington la Universidad de Georgetown, que es la universidad de ciencia política más importante de Estados Unidos, que es de los jesuitas? Siempre lo que Fidel Castro, que es más expresivo que Raúl, cada vez que hablaba de su relación con la iglesia, con Dios, siempre estaba marcado por su paso por los colegios jesuitas de Cuba. Así que yo creo que mucho ha tenido que ver la Compañía de Jesús y que este Papa era un jesuita para producir la confianza
para poder construir la relación con Estados Unidos. With a conference in Georgetown on August 18, 2014 as an excuse, Cardinal Ortega officially traveled to the United States and began approaching the White House. Alors, les deux personnes qui ont été clés pour lui, ce sont deux cardinaux, l'archevêque de Boston et l'archevêque émérite de Washington. Tous les deux, et en particulier l'archevêque cardinal McCarrick, archevêque émérite de Washington, a vraiment des entrées à la Maison-Blanche. Le cardinal Ortega se retrouve à Washington dans une université en train de faire une conférence, une vraie conférence, et à la sortie de la conférence, il est quasiment happé pour se retrouver avec donc, le cardinal McCarrick dans le salon ovale, dans le bureau ovale du président. Le cardinal a remis la lettre au président Obama, la lettre du pape, qui était la même que celle qu'il avait remise à Raul Castro. Il y a eu un échange. For the people around the Holy See, this negotiation with the Vatican in a key role is part of the principles of Pope Francis's diplomacy. Le pape a parlé toujours de la culture de la rencontre, hein, de la diplomatie du petit pas, hein, du dialogue tenace et persévérant, hein, et de la construction de ponts. Hein. Nous pouvons lire tout ce travail de l'essentiel à travers ces quatre paradigmes. The Vatican could ease one of the longest political and ideological conflicts in the history of the continent. The best example of the obstacles that complicated the negotiation was releasing the prisoners that every country had in its territory. The 2 Americans in Cuba, including Alan Gross, and 5 severely condemned Cubans in the United States who were politically punished. Nuestro caso duró tanto en el tiempo, en mi opinión, precisamente por el conflicto y el tipo de relaciones o no relaciones existentes entre Cuba y Estados Unidos por más de medio siglo. Eso fue lo que le imprimió una connotación política al caso de los 5 cubanos. A eso se debió precisamente el ensañamiento con nosotros. Lo que complicó el caso nuestro fue la historia de conflicto entre Cuba y los Estados Unidos, ¿no? Me alegra que el Papa Francisco, siendo un Papa latinoamericano, haya sido consecuente no solo con eso, sino también con otras de sus manifestaciones y le puedo decir que siento una gran admiración por él. Y por supuesto, en nombre de nuestros familiares y en nombre de los 5 que fuimos de cierta manera beneficiarios de esa actitud, pues le enviamos nuestro agradecimiento. Qui gagne évidemment les 3. Évidemment l'Église comme force de paix, de contribuer à rapprocher les points de vue. Évidemment le gouvernement, enfin à mon avis les États-Unis, parce qu'il n'est pas du tout de l'intérêt des États-Unis d'avoir un poison permanent, une épine permanente que eux-mêmes se sont enfoncés dans le pied à Cuba dans leur relation avec l'Amérique latine. Et évidemment le peuple cubain et Cuba. Tout ce qui peut desserrer un étau à la fois injuste et pas très légal sur le plan de la loi internationale qui enserre Cuba, tout le monde est gagnant dans cette histoire. This diplomacy could also mean that there is a broader agreement on common values between the Vatican and the United States with US Democrats. C'è sicuramente un disegno molto raffinato di politica internazionale tra Obama e il Vaticano per creare un appoggio, diciamo, all'elettorato più popolare americano e contrastare così, attraverso l'azione anche in America Latina e negli Stati Uniti, contrastare questo strapotere dei repubblicani nel Congresso. Santo Padre, Vamos al Loreto. Il successo di Cuba, il successo diplomatico di Cuba. Bravo. Dobbiamo pregare ancora, eh? Nací en un barrio donde el lujo fue un albur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos
y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón.